Serve. Parang mas ano yung ano natin ah. 1-0. Yung nanalo tayong paddle mo yung kay Don. Mahaba yun eh. Naninibago ako dito. Serve. Ayun. Ay, hangin! Ay! 2-0 to. Yun pala yung technique. Tapos yung serve mo nasa baseline mo. Ganun. In! Ano ba yan, Joe? Chika-chika! Side Ako na out! ba? Hindi. Sa kanila. Side out na, girl! 3-0-1. Oh, 0-1? 0-3. 0-3. Na kayo? 3. Outside! 1-4-3! 1-3. 1-3. 1-3! Lipad. Lilipad. Lilipad. May hangin na hangin. Ay! In! In! 3 all. All! All! Ano, pinaglalaroan tayo ng hangin ah. Tayo sa hangin, sa player yan. In! Kailan pa? 3-3-2. Serve. 4-3. 4-3. Serve. Outside. Serve. Bigyan natin daw. Wala kasi mga tira. Relax. Okay lang, Pusta. Ay, okay lang pala yung duty mo bukas. 3-3-2? Yeah. Ay, 4-3-2. 4-3-2. Ikaw yung hindi. 4-3-2. Ay! Ay. Umi! Oh, dismiss pa. Maya kasi yung trabaho. Bukas pang trabaho, te. 4-4. 5. Uy, 5 na kami. 5-4-2. 5-4-2. 5-3. 5-3. Ah, okay, sige. Dinagdagan ko na nga eh. Ha? Sige lang. Di okay lang. Okay lang daw. Ay! Ay! Ay lang. Side out. 3-5-1. Outside. Sa'yo na Second nga. serve. Second serve. Diyan. Ay, sige na pala. Okay, 3-5. 3-5-2. Okay. Onside. Ay! Alam mo na, yung serve niya kasi nandyan. Ang bagal ng serve ko. Maapo ka. Hindi, pag-lead ko si serve mo. 4-5-2. 4-5-2. Okay. Ay! Side out. Yes. 1. Ay, 4-1. Ay, grabe. Ay! Bakit ko na? Ay, ka na ba? Sorry. 5. 5-4-1. Serve. Okay. Outside. 6-4-1. Ay, 6-4-1 na. 4-1. Serve. Okay. Ay! Outside. 7-4. Naku, Rumi. Okay lang yan. 2-2 na, di ba? Serve. 8. 8.
mapapanood yan. Papaluin mo naman si Joey. Serve. Nice. 10. 10. Shop. Last one na. Sige lang. Malay mo. Ilan tayo? 5. Serve. Oh, paano na si Jao? So ako na. Second serve, last 10. defense. Ako na ano nito. Kailangan mo galingan Tatapos. na. Ako na magtatapos. Okay, best of 5.